Oh yeah! Shout out ko kang Ens hotdog adventure diha. Kani, murag lutuan sa siguro nato ni. Butang mantika nga orange para makrema. Unsa si Angel? Wala pa lang ilangay. Pabutang na natong itlog balikin si kabuok ba? Ang dali diha, gutom na. Nya karon kay human naman ang 15 ka buok. Kutaw na sig pinalive tan-awa ra gud. Murag ganin nagkutaw ra og kape tan-awa ra. Naunsa si Bernard? Ato sa siguro ati manon ang kalaha no kay murag nasunog na ba. Politik ahos cern, balagis na bombayers. Wa na kisi-kisi na budang bahaw sa McDo ani. Kani nga itlog gikan pa ni sa silong nila Bernard, natag lang po ning Bernard pod. Siyempre, gamitan yun nag-technique of love. Murag si Alden og si Catherine ba? Kani kay murag hapit-hapit naman maluto. Butangan siguro nato kamatis cern. Siyempre, o kaya yun sigud nga. Siyempre, apilan yun nag-soy sauce para makrema. Alipod basa-basa tong sauce pod with Coco Mama. Siyempre, kay luto na, haulon yun na nato. Pag sure ay bayot.